How amazing what we get to be involved in, hey? Ya, sungguh luar biasa bagaimana kita bisa menjadi bagian dari komunitas kita. Something that no one of us on our own could ever hope to achieve or do. Kita nggak bisa pergi sendiri, tapi karena kita pergi bersama-sama, melakukannya bersama-sama. And so just watching that again, I'm so grateful and so blessed by our church. Ya, kami sungguh bersyukur atas pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. And grateful to God for His blessing and provision in our lives as well, so that we can do that. Ya, juga bersyukur atas berkat Tuhan dan penyediaannya di mana kita bisa memberi dan kita pergi. And so let's take a moment and just pray gratitude to God. And so close our eyes and take this moment of gratitude towards God. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan. That Lord, just as we've listened to that video and seen all of the different things that we are able to be a part of, God, we are so grateful. Tuhan, ketika kami menonton video kembali melihat Tuhan, apa yang telah Engkau lakukan Tuhan melalui gereja ini, Tuhan kami sungguh bersyukur. That Lord, ultimately none of that is possible without you providing for us. Di mana semuanya tidak akan mungkin Tuhan tanpa Engkau menyediakan bagi hidup And kami so, Tuhan. God, we thank you for entrusting us Terima with kasih, these Tuhan. resources to go out and go beyond. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempercayakan kami dengan setiap resources yang ada. Thank you for your blessing in our lives as individuals, Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada setiap diri kami Bapa. for your provision for us, Untuk berkat-Mu, penyediaan-Mu bagi kami. and God, for giving us a heart that desires to go out and make disciples of those around us. Di mana Tuhan, hati kami Tuhan ada Bapa untuk membawa murid, menjadikan setiap orang menjadi murid-Mu Bapa. And Lord, we thank you for every connection in our community here in the Bukit and across Bali. Terima kasih Tuhan untuk setiap hubungan yang terjalin Bapa di dalam komunitas kami di Ungasan di seluruh Bali ini Tuhan. And for the opportunity to continue to shine your light in those places. Di mana untuk kami bisa terus bersinar Tuhan bagi Engkau Bapa. So God, we are grateful. Thank Tuhan, you, Lord. Tuhan kami sungguh bersyukur. Terima In kasih Jesus' Bapa. name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. How good. Luar biasa. So over the last 3 weeks as a church, we've been looking how God abundantly provides for us. Jadi selama 3 minggu terakhir ini kita sudah melihat bagaimana Tuhan menyediakan dengan kelimpahannya kepada setiap kita. All throughout the Bible, we see promises from God to humans, Ya, to us. sepanjang Alkitab kita melihat janji Tuhan tersedia bagi kita. Promises to protect us, Janjinya yang akan memproteksi kita, melindungi kita, provide for us. yang menyediakan bagi kita. Promises to give us strength, to Janji empower us. Dia mau menguatkan kita. And as we've been looking at, promises to give us more than enough so that we can go and bless others. Di mana janji juga Tuhan akan memberikan kita kelimpahan sehingga kita tidak hanya menerima berkat itu buat diri kita sendiri, tapi kita bisa bagikan juga. Last week we read through 2 Corinthians chapter 9. Minggu lalu kita belajar dari 2 Korintus pasal 9. And so I want to look again at verse 11 from 2 Corinthians 9, at one of God's great promises to us. You will be enriched in every way, so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. Dalam 2 Korintus 9 ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. So God's promise is to enrich us, Di mana janji Tuhan adalah akan memperkaya kita, not to make us rich necessarily, bukan diperkaya menjadikan kita kaya saja, but to give us everything that we need tapi memberikan segala sesuatu yang kita perlukan to be generous untuk menjadi bermurah hati on every occasion. dalam segala waktu. That's a pretty big promise. Janji Tuhan yang sungguh besar bagi kita. Can you imagine being generous on every occasion? Bayangkan kita bermurah hati di dalam setiap saat. That's pretty crazy. And through that generosity, Dan ultimately God will be glorified. Dan melalui kemurahan hati itu, bila semuanya Tuhan dimuliakan. And as we've seen, it's amazing to be part of a church that gets that heart. Di mana sungguh luar biasa menjadi bagian dari gereja yang kita mempunyai hati itu. That we have a heart for mission, for going out and for making disciples in line with Jesus' great commission. Di mana kita menjadi satu bersama-sama mempunyai hati untuk pergi keluar. And what a privilege it is to be called to work alongside our God in bringing His good news to the world. Sungguh kesempatan yang luar biasa di mana kita dipanggil sama Tuhan untuk berjalan, bekerja bersama-sama dengan Dia. And so as we come into beyond this year, would we do so with holding on to that promise?
Di mana ketika kita masuki musim beyond ini, mari kita pegang janji Tuhan. that He will enrich us in every way to be generous. Dia yang akan memperkaya kita untuk membawa kita menjadi murah hati. That He doesn't ask us to give something that He does not provide to us. Di mana Tuhan gak meminta kita untuk memberikan sesuatu yang di mana Dia tidak menyediakan. And sometimes it takes faith. Tapi mungkin juga terkadang ada waktu di mana kita harus mengambil langkah iman kita. Actually, all the time, it takes faith. Setiap saat membawa langkah iman kita. Sometimes we need to commit before we fully see God supply. Terkadang kita harus berkomitmen dulu sebelum kita melihat Tuhan menyediakannya bagi kita. But as we trust, as we give, as we are led, Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita memenuhi apa yang sudah Tuhan panggil kita untuk lakukan, not out of compulsion or because we feel we have to, bukan karena paksaan atau tidak kerelaan hati, but out of that cheerful heart that desires to give, tapi kita memberi dengan sukacita, that we can know that God will supply every need. kita tahu bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. That's good news, hey? Itu adalah kabar baik yang luar biasa. And so this year, our main focus verse for beyond, as we saw on the screen earlier, is Matthew chapter 5, verse 14 through to 16. Di mana tahun ini fokus dari ayat fokus untuk beyond kita adalah dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. It's also all over that wall. Ya, ada di tembok sebelah kanan saya. And so in this section of scripture, it is called the Sermon on the Mount. Di mana ini adalah khotbah di atas bukit. And so Jesus is essentially telling his followers, the people that wanted to follow him and to live this life, how to follow him. Yesus memberitahu kepada setiap orang-orang cara bagaimana kita bisa mengikuti Dia. And so let's read Matthew 5, verse 14 to 16. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Now, in John 8, verse 12, Jesus calls himself the light of the world as well. Lalu di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata tentang dirinya adalah terang dunia. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. So what's going on, Jesus? Are you the light of the world or are we? Jadi mungkin kita bertanya, jadi terangnya itu Tuhan atau kita? What does it mean that Jesus is the light of the world? What does it mean that we are the light of the world? Apa artinya Yesus adalah terang dunia dan kita juga adalah terang dunia? John 1 gives a little further context to this statement about Jesus' identity. Yohanes 1 memberikan konteks yang lebih lagi tentang identitas Yesus. The famous verse that goes, in the beginning was the Word. And so we're going to look in verse 4 and 5. In him, Jesus, was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. So in Jesus is life. Dalam Yesus ada hidup. That life is the light of all mankind. Dalam hidup itu adalah terang manusia. Meaning that the life that Jesus gives us because of his sacrifice on the cross, because of his resurrection, is light inside of us. Karena apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib membawa terang bagi hidup kita. That ultimately, Jesus is the light and he fills us with that same light. Yesuslah terang tersebut, Dialah yang memenuhi kita, mengisi kita dengan terang tersebut. And so without Jesus, we live in darkness. Tanpa Yesus kita hidup di dalam kegelapan.
Without Jesus, we don't have hope beyond our physical life and circumstances. Tanpa Yesus kita tidak memiliki harapan di luar dari keadaan kita. Without Him, we don't know His love that restores us. Tanpa Yesus kita tidak mengetahui kalau hidup kita telah dipulihkan. We don't have redemption or relationship with God. Kita tidak mempunyai penebusan dan juga hubungan kita dengan Bapa. As we sung before, I was a wretch, I remember who I was. Without Jesus, we are stuck in that. Tanpa Yesus kita ada di sisi yang tidak baik kita. But the light of Jesus shines in the darkness. Tetapi terang Yesus bersinar di dalam kegelapan. And the darkness cannot overcome it. Dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. And so Jesus brings light to us Yesus membawa terang itu bagi kita. so that we can have new life, so that we can relate to our God. Sehingga kita bisa mempunyai hidup yang baru dan kita bisa mengenal Dia. Sets us free from the consequences of our own sin and brokenness. Yang membebaskan kita dari setiap dosa dan kerusakan kita. And so we no longer walk in darkness. Sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan itu. But as Jesus says in Matthew 5, that you are the light of the world. Sama seperti yang Yesus katakan dalam Matius 5, kamu adalah terang dunia. All of us. Semua kita, setiap kita. This is who we are. Inilah kita. It's like Jesus is telling us our identity. Yesus memberitahu kita kepada kita, itulah identitas kita. Not just something that we do, but it is who we are called to be. Bukan sesuatu yang hanya kita tahu saja, tapi itulah siapa kita. And so Jesus, He's put His light in us, but it is not for us to keep to ourselves. Di mana Yesus berikan terang itu buat diri kita, tapi kita nggak bisa simpan buat diri kita sendiri We saja. think about a city on the top of a hill. Bayangkan kota di atas gunung, That's the picture that Jesus uses. It shines and everyone around can see it. di mana itu adalah gambaran di mana setiap orang bisa melihat kota tersebut. And so it is with Jesus' light in us. Sama seperti terang Yesus yang ada dalam diri kita. That we don't put a bowl over it, Kita but nggak we taruh shine it for others. Kita nggak taruh gantang untuk menutupi terang tersebut, tapi kita biarkan itu bersinar sehingga setiap orang bisa melihatnya. That we as a church are called to be a light in our community. Di mana kita dipanggil untuk menjadi terang di dalam komunitas kita. And each of us individually called to be a light in our own world. Setiap kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia kita. It brings freedom, this light. Di mana terang ini membawa kebebasan. It empowers us to live differently. Di mana menguatkan kita, memberikan kita kuasa untuk hidup secara berbeda. And the thing is, we don't become light by doing a lot of good things or by ticking some religious boxes, but Jesus has put His light in us. Di mana kita menjadi terang, membawa terang itu bukan karena kita melakukan pekerjaan yang baik saja atau melakukan hal-hal religius saja, tapi Tuhan Yesus yang sudah memberikan terang itu buat kita. And we get to carry it wherever we go. Dan kita bisa membawa terang itu kemanapun kita pergi. Now, if we think about darkness, Kita bayangkan dengan sebuah kegelapan. darkness is not something that can produce itself. Kegelapan itu nggak bisa hadir dengan sendirinya, It's an absence of light. di mana kegelapan itu ada karena tidak ada sebuah terang. We see in the world around us a lot of absence of light, Di mana mungkin kita lihat dunia sekitar kita, ada kurangnya terang a tersebut. lot of darkness. Banyak kegelapan. And so I'm sorry if you've heard this story before, but last week I had one of my students, I'm a primary school teacher, Iya. Jadi mungkin saudara telah mendengar cerita ini sebelumnya. Pastor Fraser adalah guru di sebuah sekolah SD. Jadi ada seorang muridnya yang datang. and so this one student thought it was a good idea on this particular day to take a satay stick and poke it in his friend's face. Ya, jadi anak ini berpikir kalau ide yang bagus buat dia membawa tusuk sate ke temannya dan mencoba mengancam temannya dengan tusuk sate itu. Thankfully, he didn't actually connect with his friend's face. Ya, untungnya nggak kena muka temannya. And so I go and ask this student, why did you do that? Jadi saya bertanya kepada murid ini, kenapa kamu melakukan itu? And he says, because my friend told me to. Ya, dia bilang karena temanku menyuruh aku lakukan ini. He's in year 1, so we Yeah. cut him a little bit of slack. Ya, jadi masih anak kelas 1 SD. And then in classic teacher fashion, I ask, if your friend told you to jump off the 3rd floor, would you do it? Jadi sebagai guru, saya pertanyakan pertanyaan yang klasik yang biasa saya tanyakan. Kalau temanmu suruh kamu lompat dari lantai 3, apakah kamu akan melakukannya? And then I asked him, did you think about the consequence of what would happen if you actually poked your friend in the face? Lalu saya tanya juga, apakah kamu tahu konsekuensinya yang akan terjadi kalau tiba-tiba kena muka temanmu? And he said, no, I didn't. Dia bilang, enggak, saya enggak tahu.
It's a little bit like that when we live in darkness. Terkadang kalau kita hidup dalam kegelapan, kita nggak tahu ada konsekuensi yang harus kita That we are lakukan. blinded to the consequences of our actions. Kita dibutakan oleh konsekuensi kita. That we are blinded to what's actually happening in our hearts. Kita dibutakan dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. That often we're blinded to the actual causes of our problems and our pain. Di mana mungkin kita merasakan rasa sakit tersebut. That we're stuck where we are. Di mana kita terjebak di dalam siapa kita saat itu. If we think about so many people are living as though they're stumbling around in the darkness. Mungkin ketika orang hidup dalam kegelapan, mereka sering tersandung. And when we do that, we hurt ourselves, hey? Ketika kita tersandung, kita melukai diri kita sendiri. And so we just take a look around our community here, we see a lot of darkness, a lot of pain. Mungkin kita lihat di dalam komunitas kita banyak rasa sakit, banyak kegelapan. People stuck in addiction, Mungkin orang terjebak di dalam kecanduan. families being torn apart. Mungkin keluarga yang terpecah belah. We see people suffering from anxiety. Mungkin kita merasa kekhawatiran We see violence in families. atau violence. And we see people living in poverty, not having enough. Mungkin kita melihat orang yang tidak hidup dengan cukup. It's a lot of darkness. Di mana kita bisa lihat di luar itu juga banyak kegelapan. But the thing about darkness Tetapi dalam kegelapan tersebut, is that it disappears when the light comes on. kegelapan itu akan hilang ketika terang itu datang. And so this is our call, Dan ini adalah panggilan kita to be the light in the darkness. untuk menjadi terang di dalam kegelapan itu. Now, some people will not like the light. Mungkin beberapa orang tidak suka akan terang tersebut. Some people are very happy living in the darkness. Mungkin ada orang yang senang untuk hidup dalam kegelapan. But we believe that as we carry the light that Christ has put in us, Tapi kita percaya ketika kita bawa terang yang sudah Tuhan berikan dalam hidup that we're kita, going to see many people come and know that light for themselves. di mana kita akan melihat orang banyak itu akan mengenal dan mengetahui ada terang dalam hidup That mereka. our beyond is not just so we can look good as a church and say, oh, we raised this much money, but it is about bringing the light of Christ, seeing lives changed. Di mana kita melihat hidup diubahkan. That we are not doing this just for fun or just to look good, but it is about bringing change in people's lives. Kita melakukannya karena kita mau ada sebuah transformasi, ada sebuah perubahan dalam hidup orang-orang. And this is not just something for those who are more advanced in their faith to do, not just for leaders or pastors. Di mana panggilan ini bukan hanya bagi para pemimpin atau para pendeta saja. If we think about the context that Jesus is speaking in, he's talking to maybe 200 or 300 people. Kalau kita lihat konteks ketika dalam Matius 5 ini, Yesus berbicara kepada 200 sampai 300 orang On the side of a hill in ancient Israel. di samping dekat di Israel. Most of the people listening to him are maybe farmers or woodworkers, Orang-orang yang mendengar mungkin saat itu adalah para pekerja ataupun para petani. people with almost no money, Mungkin orang-orang yang nggak punya uang yang cukup saat people itu. with no political power. Di mana orang-orang tersebut tidak punya posisi politik. From a human perspective, people that have literally no influence on the society. Secara kita lihat mungkin saat itu mereka nggak punya dampak bagi hidup orang-orang di sekitar sana. And Jesus says to those people, you are the light of the world. Tapi Yesus berbicara kepada mereka dan berkata, kamu adalah terang dunia. And this is something that we are all empowered to do, Di mana kita dipanggil untuk lakukan itu. all empowered to live out. Dipanggil untuk melakukannya. And see, the Great Commission was to the church as a whole. Di mana panggilan ini buat setiap kita. You right, Pat Ken? All good. Awesome. See, Jesus, he doesn't give the Great Commission to just leaders and pastors, Di mana panggilan ini bukan sebagai pemimpin saja, but to the church as a whole. tetapi bagi setiap kita. But so often as Christians, what do? Tapi sebagai gereja, apa yang biasa kita lakukan? Try to put a bowl Mungkin over kita our light. taruh gantang, kita tutupi terang itu. We try to hide it. Kita berusaha And menyembunyikannya. I see that for some of us, even in my own life sometimes, that we try to hide it out of fear Mungkin kita berusaha sembunyikannya karena kita takut. because we're worried about what people might do or say. Kita khawatir dengan apa yang orang lain akan katakan atau lakukan. We're fearful of maybe losing a friendship. Atau kita takut kehilangan pertemanan kita. Sometimes we hide the goodness of God in our lives. Terkadang kita
menyembunyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan We're kita. quiet when we know we should speak up. Kita hanya diam ketika seharusnya kita berbicara. We just go along with what the world around us is doing. Kita berusaha melakukan hal yang sama dengan apa yang dunia lakukan. And we start to look like the world around us. Dan kita berusaha kelihatan sama seperti dengan apa yang dunia ini. Maybe we lakukan. don't take the step to share our faith with those around us. Mungkin kita nggak berusaha membagikan iman kita kepada orang sekitar kita. Maybe we try to hide the light for fear of people treating us differently. Kita berusaha menyembunyikannya karena kita takut bagaimana orang akan memperlakukan Or kita. because we're unsure in our faith. Atau kita nggak yakin dengan iman kita. But see, God is calling us to be people that take the bowl off. Tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi orang yang tidak menutupi terang, itu mengangkat gantang itu. People that don't allow our mindset Kita nggak biarkan mindset pikiran kita or worry or fear atau kekhawatiran dan rasa takut or kita anything else get in the way of us living out our identity as the light of the world. menghalangi kita untuk menjadi terang di dunia ini. And I believe that this morning that God again wants to remind and empower us to live that out. Dan kita percaya Tuhan mau menguatkan kita untuk melakukan itu. To surrender our own ideas about how we should live and how we should live that part of our life. Untuk menyerahkan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. And to trust Him that He is going to empower us to live as the light of the world. Dan percaya kepada Dia, Dia akan menguatkan kita untuk hidup menjadi terang. And so as we put our faith in God's promises, in who He is and who He says we are, Di mana ketika kita menaruh iman percaya kita di dalam Dia dan setiap janjinya, that we can live this out. kita bisa menghidupi ini. We can truly be the light of the world. Kita bisa menjadi terang dunia. And as Jesus says, that our light shining before others would lead to them glorifying our Father Di in mana heaven. ketika terang itu dilihat, maka banyak orang yang akan memuliakan Bapa. Because ultimately the light is attractive. Karena terang tersebut menarik. As there is freedom, Karena ada sebuah kebebasan. as there is peace in our minds, Ada sebuah damai sejahtera dalam pikiran as kita. we're filled with the love of God in our hearts, Ketika kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. as we live with eternal hope, Dengan hidup dengan harapan. that is attractive to the world around us. Karena semuanya itu menarik bagi orang di luar sana. And see, God, He doesn't want to bring condemnation or to try to make us feel bad about how we've been living, Tuhan gak mau bawa penghukuman kepada setiap kita dengan bagaimana cara hidup kita. but yes, to bring conviction for where we haven't been living in that way, Tapi Tuhan membawa pengingat buat kita. but to empower us to live differently. Untuk menguatkan kita, memanggil kita untuk hidup secara berbeda. And so as we put our faith in Christ, it's not about us trying to make ourselves into this bright light. It's already there. Di mana kita gak membuat kita bersinar sendiri. Karena terang itu sudah ada dalam diri kita. And it's about us letting that shine. Tapi kita membiarkan terang itu bersinar. Not hiding it, but Tidak. letting it out. Tidak menyembunyikannya, tapi membiarkan itu terbuka, dilihat oleh orang. Sharing the gospel, Membagikan kabar baik. being generous, Menjadi bermurah hati. showing love in the way that we speak and the way that we act. Menunjukkan cara kita berbicara dan bagaimana cara kita berlaku dengan mencerminkan Tuhan. And so as a church, Beyond is one way that we get to do that. Dan sebagai gereja, salah satu caranya adalah melalui Beyond. And so all of the funds that we raise for Beyond every year go solely to this purpose. Di mana semua finansial yang ada, semuanya itu masuk untuk membawa program Beyond ini, dipakai oleh program Beyond ini untuk menjangkau. Supporting us to go out and to run these outreach programs. Mensupport untuk bisa menjalankan program ini. Supporting local foundations that are shining the light of Christ in their context and area. Mensupport setiap organisasi yang bersinar bagi Tuhan. And bringing on some new ones as well for this year, which Iya, we're dan excited to membawa share. sesuatu yang baru juga di tahun ini. And so we're going to move into a time of where we're going to share a little bit about what we're going to do through Beyond as a church. Kita akan berbagi apa yang akan kita lakukan melalui Beyond, And melalui so gereja ini. we have 4 main focuses. Jadi kita mempunyai 4 fokus The first utama. one that we're going to talk about is our English classes. Yang pertama adalah kelas bahasa So Inggris. as you would have seen on the video, Jika saudara some of telah our photos from our melihatnya English di classes. video dan di foto di depan, awesome. And so we run English classes in a local community banja about 5 minutes from the church. ya kita melakukan kelas bahasa Inggris program ini di dekat kita 5 menit dari sini di Banjar. And so they run every Thursday afternoon. Di mana ini ada setiap hari Kamis sore. And it's been so amazing to see this team grow across this last year. Ya, kita melihat tim ini bertumbuh luar biasa. And so if you are free on a Thursday afternoon and have a heart and want to teach English to these kids, then please let us know. Ya, jika saudara tergerak dan ingin mengajar,
Bercaralah kepada kami. That it's such an awesome practical way that we can be a light in our community, that we can provide a practical need. Di mana salah satu kita bersinar, menyinari terang kita di dalam sekitar kita di komunitas kita. And we're believing that as we continue to do that we would see this community grow and be drawn to the light of Christ. Kita percaya ketika kita terus bersinar bagi mereka, di mana mereka akan bertumbuh dan mengenal Kristus. That we would have opportunities to share the gospel with them. Kita punya kesempatan untuk membagikan kabar baik And kepada that ultimately mereka. they would come to know Jesus for themselves. Dan mereka bisa mengenal Kristus. We're also running, as you saw in the video, English and computer classes in Bali Life Foundation. Kita juga mengajar kelas bahasa Inggris dan juga komputer di Bali Life Foundation. And so if you have a heart and know about computers or even music as well, and have a heart to want to serve these children in that way, then please let us know as well. Iya, jika saudara tergerak hatinya untuk mengajar kelas bahasa Inggris, komputer, atau bahkan musik, punya talenta di musik, kita mau ngajar anak-anak di Bali Life juga untuk It's itu. awesome. So that is one of our ways, is through our English classes. Dan itulah salah satunya melalui kelas bahasa Inggris. So the second way is through our community donations. Yang kedua adalah melalui donasi komunitas. And so as a church that we get to support some other organizations that are shining the light of Christ in their specific community and context. Di mana kita membantu organisasi yang bersinar membawa terang itu. And so we're committed to giving supplies and fulfilling needs for them Ya, kita mensupport secara supplies dan apa yang mereka perlukan and providing whatever it is that they need for their specific context. dan menyediakan membantu untuk menyediakan apa yang mereka perlukan. And so one of these that you would have seen on the video is Rumah Ruth. Yang pertama adalah yang mungkin saudara sudah lihat tadi adalah rumah Ruth. And so as was explained on the video, they protect young mothers and babies Yang mereka memproteksi setiap ibu muda and women who have unplanned pregnancies and are in a very difficult circumstance. ibu muda yang tidak memiliki kehamilan yang tidak terduga dan juga para anak-anak bayi dan anak-anak kecil. And it's amazing the work that they're doing, protecting some of the most vulnerable people on this Ya, island. mereka luar biasa memproteksi para orang-orang yang ada di island kita And through that, bringing hope and shining the light of Jesus in that circumstance. dan membawa terang dan memberikan harapan bagi mereka. And so as part of that, we're also looking for people who can have a heart for that and want to go and be involved in that ministry. Ya, saudara juga bisa pergi dan ke sana membantu. Whether that be to lead programs or lessons with the babies and the mothers or the staff. Mungkin mengisi lesson pengajaran dengan ibu dan anak di sana. And it's amazing that we get to be involved in a small way in that amazing ministry. Luar biasa kita bisa menjadi bagian kecil dalam ministry itu. The second main focus of our community donations is a new one for this year. Ya, dan yang terbaru di tahun ini di dalam komunitas donasi adalah, And I'm super excited about it. dan kami juga sangat bersemangat untuk It's ini. on process. Ya, And so we're going to invite Yannick, who jadi is kita going to mau come and share a little invite bit about Yannick this. yang akan sharing. And so if you aren't aware, Yannick and his wife Chinta, who unfortunately couldn't be here this morning, are going to be moving to Rote in the beginning of next year. Ya, Yannick dan Cinta merupakan bagian dari gereja kita. Sudah lama mereka bergereja dengan kita dan di tahun depan mereka akan pindah ke Rote. And so Yannick, why are you moving to Rote? Jadi Yannick, kenapa kamu pindah ke Rote? Many reasons. Empty beaches, coconuts, good weather. No, A The real beautiful place reason- to live, hey? yeah. The real reason you see behind, we are building a youth center. Yes. Yeah, Amazing. And it's still in progress. So the middle picture in the top, that's the foundation. We are currently building for the sports hall. And then in the left corner, you can see like the facility, how it's going to look in the future. Maybe not as Bali Villa like this, but That's somehow awesome. like this, yeah. Ya, Awesome. Jadi Yannick dan Cinta akan pindah ke Rote untuk membangun sebuah dan membentuk sebuah foundation yang bernama Rejoice Foundation, di mana di foto yang di tengah mereka sudah memulai dengan fondasinya dan akan kelihatan dengan fasilitas yang ada di bawah sebelah kiri. And so why do you believe the young people in Rote need that? Rote is in East Indonesia, and East Indonesia is majority Christian, and so is Rote. So you think, why do they need Jesus if they're already Christian? But in Indonesia, you say something like KTP Kristen, means like only Christian on the ID card. Ya, jadi Rote adalah salah satu kota yang ada di bagian timur Indonesia dan memang banyak orang Kristen di sana. Tetapi mungkin kita berpikir, kenapa kita perlu masih mengabarkan kabar baik padahal mereka banyak orang Kristen. Tapi ada namanya istilahnya Kristen KTP kalau di Indonesia. Jadi hanya Kristen di KTP saja. Jadi Yannick mau membagikan kabar baik itu kepada mereka.
So they go to church, but then when they come home from church, they go gamble, drink a lot, do drugs, Yeah. and don't live the Christian life and have fruits. So that's what we want to change. And we think the best thing to change island or the culture is to start with the kids, Yeah, with the amazing. youth, Awesome. and that's how we're gonna do it. Ya, Amazing. jadi salah satu caranya adalah kenapa mereka Yanik dan Cinta melihat ini karena banyak yang datang ke gereja, tetapi setelah pulang dari gereja masih berjudi, masih hidup dengan pola hidup yang lama. Mereka mau mengubahkan pola ini, di mana mereka mulai dengan anak-anak muda yang ada di sana. That's awesome. And so we've seen a little bit about what the foundation is going to look like, but practically what kind of things and programs are you going to have there? Yes, we're gonna. It's also in the future, so it Yes. could change, and our Yeah. plans are not God plans. Yes. So, but what we are thinking is sports, sports like volleyball, football, basketball, and things like this. Then educational things like English class, computer class. Awesome. Then music class, music lessons, and most important, youth and theological things. Yeah. Awesome. Yeah. I love it. Jadi program apa saja yang akan dijalankan melalui Youth Center ini adalah salah satunya dengan penjangkauan melalui sport, olahraga, bahasa Inggris, musik, tapi juga ada nanti belajar tentang teologi juga. Yes, and through all of this to mentor the children. Yeah. Awesome. So Yeah. good. And so am I correct in saying that this is the first of multiple planned? Yes, that's the exciting thing also. So the second one is already in planning to Wow. build in collaboration with another local school Awesome. there. So they can use it like sports hall in the morning, and we can use their classrooms in the afternoon and also sports hall. Amazing. So, but this one is only our own thing, so without anybody. Iya. Amazing. Jadi ini bangunan yang That's cool. pertama, tetapi juga sudah ada rencana untuk membangun yang kedua berkolaborasi dengan salah satu organisasi yang ada di Rote. Wonderful. Yes, and the plan is to build couple of youth centers throughout the next years, and to be involved in the whole island in Awesome. the end, but all step by step always. Yes. Yeah. Amazing. Jadi pelan-pelan di mana kita berdoa supaya bisa membangun lebih banyak lagi youth center dan menjangkau di Rote ini. And so how many young people are you looking to reach with these youth centers? So again, it's not always about numbers. It's more Yes, about absolutely. to do in our heart and in their heart. But we think about like 50 to 100 people Awesome. with the first youth center, So good. and then the more youth centers, the more people also. And you just think about the difference that that makes in a community, right? 50 to 100 young people being discipled, coming to know Jesus for themselves. If they're Yeah. on fire for Jesus, man. Absolutely. Iya. Di mana kita dimulai dengan 50 sampai 100 anak muda di youth center ini, dan kita percaya melalui 50 sampai 100 ini akan banyak anak-anak muda lain yang dimenangkan. And so if any of us in the future were planning on a holiday to Rote, how can we be involved? Yeah, Yeah. come to me or Chinta, contact us. We would be very happy to come and welcome you there. And Awesome. you can get involved if you're good in any music instrument. You can teach music. If you're good in art, you can teach art. And however you want to get involved, we can make a way. Ya. Awesome. Ya, jika So good. saudara bertepatan datang ke Rote, silahkan menghubungi Cinta dan Yanik dan menjadi bagian dari pelayanan mereka. Amazing. And also the cheapest way to help is praying. Ya, Yes. dimulai Prayer. dengan doa. Costs no Especially in money the at all. beginning. Yeah. Awesome. Yeah. So good. Well, thank you, Yannick, for sharing. That is awesome. You're Let's thank him. Ya, terima Guys, kasih that's Yanik awesome. sudah So good. bersharing. Ya. And so we know that they're going to have a huge impact in that island. Ya, kita percaya melalui youth center ini akan ada dampak yang luar biasa di mana anak-anak di sana bisa mengenal Kristus. In the lives of so many of these young people. Ya, melalui kehidupan anak-anak ini. And so we are excited to be able to give a little bit of our beyond contribution towards Yeah. that youth center. Dari dana yang akan kita kumpulkan untuk Beyond ini, kita akan berikan beberapa alokasinya kepada youth center ini. And so this year we are committing to giving 10% of our total beyond fund towards Rejoice Youth Center. Ya, kita mau memberikan 10% dari total Beyond kita kepada youth center. So the more we get, the more goes to Yannick and Chinta Ya, and to jadi making a difference semakin in banyak, Rote. semakin banyak yang pergi untuk membangun bangunan itu. And so all of that funds that goes to them would be solely for the youth center and for building that and being a part of Yeah. running those programs. Jadi yang kita berikan akan membangun dari youth center itu, Rejoice Youth Center, dan juga beberapa bagian yang mereka perlukan. Amazing.
Another way that we are going to continue to reach out through Beyond is with our outreach events. Ya, yang lainnya adalah melalui program penjangkauan kita. And so primarily focusing on Christmas and through C3 Youth and having youth events where young people from in the community or in schools that our young people know can come along and be a part of. Penjangkauan melalui kita membuka ruang di gereja kita melalui event dan juga acara di mana orang lain bisa datang dan mengenal And we're going to Kristus. hear a little bit more about those next week. Kita akan mendengar lebih banyak lagi minggu depan tentang itu. And then the fourth way is through our Tianya Community Project. Yang keempat adalah dengan Project Tianyar yang mungkin saudara tadi sudah lihat. And so we're going to give you a snippet about that, but we're going to hear a lot more about that next week as we chat with Yeah. Peter and Lena. Ya, nanti kita akan melihat kembali minggu depan ketika kita berbicara dengan Pak Peter dan Ibu Lina. But the exciting news is that Bali Life Foundation is going to be building a community center in Kindi in that Tianya village. Ya, di mana juga Bali Life akan membangun community center di Tianyar, di desa di mana tempat biasa kita pergi juga. And so as a church, we get to be a part of that. Di mana sebagai gereja kita bisa menjadi bagian untuk itu. And it gives us such an amazing opportunity to be in that village, to share the gospel, to see lives changed. Di mana kita bisa menjadi bagian, di mana desa itu diubahkan, hidup mereka diubahkan. And so just to have our vision for that so much bigger than what it's ever been in the past. Iya, visinya lebih besar dari apa yang sebelumnya. That we would have a place that we can go and share the gospel, right? Practically share the gospel in that village. Di mana kita bisa pergi dan membagikan kabar baik tentang Kristus di desa itu. And so we're going to hear a lot more about that next week. Which Kita is akan very mendengar exciting. tentang sekolah dan juga tentang program ini minggu depan. And so we are so blessed to serve an abundant God. Hey? Kita sungguh luar biasa bisa melayani Tuhan yang luar biasa berkelimpahan.